Bonjour à toutes et à tous en cette matinée de dimanche. Bon dimanche à toutes et à tous, sans oublier nos amis chrétiens. On va le dire à nos amis chrétiens. Bonne messe pour les chrétiens et les autres confessions, toutes les autres confessions qui vont aujourd'hui à la messe. Je leur dis bonne messe. Malheureusement, chez nous, il y a, comme vous avez vu sur la page Facebook, les églises chez nous en Algérie sont toujours fermées. C'est vraiment regrettable. Et moi, je lance un appel aux autorités de mon pays pour leur dire qu'il faudrait ouvrir les églises chez nous. Il faudrait laisser les gens faire leurs prières. Il faudrait, même s'il y en a des juifs, des synagogues, il faudrait les ouvrir et laisser les gens faire leurs prières comme ils veulent. Donc c'est un message que je lance aux autorités de mon pays. Alors, صباح الخير عليكم. اليوم نقول لكم صحة كيف اسمه الحد. دونك الحد اليوم احنا نورمالمون الناس ما تخدمش، بصح احنا نخدموا لنا غالب في الجزائر. احنا ديما كما شفتوا كنت sur ma page Facebook، احنا نحبوا ديما نكونوا بلو روياليست كو لو روا. جيراننا في تونس اليوم راحه ما يخدموش، جيراننا المغاربه اللي نحييهم ونحيي حتى جيراننا التوانسه اليوم ما يخدموش عطله. C'est le week-end universel. Chez nous, malheureusement, il n'y a pas de week-end universel. On veut toujours contrarier les autres, mais pas dans le bon sens. Comme je vous ai dit, on recule, on est en train toujours de reculer. Alors, كما قلت اليوم نقول السلطات الجزائريه لازم تفتحي تخلي الناس يصليوا، خويانا وحبابنا المسيحيين اللي عندهم، اللي احنا مسلمين، هما مسيحيين، هما حنايا نستعرفوا بالديانات كامله. الرسول عمره ما منع الناس يقول لهم ما تصليوش، حتى وين يقولوا، حتى عمر بن الخطاب نهار كي وصل للجامع نتاع الاقصى ما حبش جاي يصلي بحذاه، ما حبش يخش فيه ويصلي، قال لهم خفت غدوه منه هكا يقول لك باللي راهم داو لي زيغليز كيما قال واحد وما دخلش. مي ديما نحترموا الديانات كيما نحترموش الديانات الاخرين. كيفاه سيدنا عيسى ما نحترموش سيدنا عيسى يا ناس؟ ما نعملوا الشيطان، راهو لازم تخليو الناس يصليو، لازم كل واحد والمعتقد نتاعو. اليوم راح نتكلم لكم pour vous dire que j'ai reçu plusieurs avant il y a un message pour la Picardie. La Picardie, je vous ai envoyé, je vous ai dit que comment il s'appelle, ma page Facebook, il y a un incident technique.
Donc, elle pourrait pas être... je pourrais pas vous... il faudrait me suivre sur la nouvelle page que j'ai créée, Monsef Reda Amazir, au lieu de Monsef Reda journaliste. C'est la page, l'ancienne page, peut-être lundi ou demain, peut-être ou mardi ou mercredi, je ne sais pas. Bon, on va voir comment on va trouver une solution pour la page qui, pour l'instant, il y a un incident et que je ne pourrais pas utiliser. Alors, maintenant, vous pouvez m'utiliser soit sur ma page YouTube, là, Monsef Reda journaliste, ou sur la page Facebook, Monsef Reda, comment il s'appelle, Amazir. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, il y a certains gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il faudrait parler un peu sur Ali Belhaj. Ali Belhaj est le vice-président auparavant, c'est le lieutenant de Abbasine Madani, et maintenant c'est l'actuel président du Front Islamique du Salut, dissous uniquement sur le papier, parce que les gens du FIS, ils sont en train d'activer. Ils sont en train d'activer au vu et au su de tout le monde. اليوم بعثوا لي ناس وقالوا لي تكلم لنا على علي بالحاج، علاش علي بالحاج ما تخليوهش يصلي؟ Pourquoi les autorités du pays ne laissent pas Ali Belhaj aller prier? Donc, moi je vais répondre. Je vais vous répondre. Déjà, j'ai parlé à ce sujet, j'ai déjà parlé. Écoutez, c'est faux ce qu'on vous dit. C'est vraiment faux. C'est archi faux. الناس اللي يقولوا باللي السلطات الجزائرية ما خلاتش علي بالحاج يصلي راهم يغلطوا في الناس، لو كان علي بالحاج يحب يروح يصلي انا نقول لكم تنجم تهزوا الشرطه كيما ما تهزوا، تديه للجامع اللي يحب يصلي فيه يصلي وكي يكمل تجيبوا ترجعوا للدار. تنجم علي بالحاج اذا يحب يروح يصلي انا نضمن لكم باللي السياره نتاع الامن ولا السياره نتاع وزاره الداخليه يهزوه يديوه للجامع الكبير يصلي ويخليوا له حتى البلاصه الاولى يصلي ويرجعوه للدار نتاعو. بصح سي بون je vais on va parler en français. Ali Belhaj, le cas de Ali Belhaj, c'est le vice-président du Front Islamique du Salut, dissous uniquement sur le papier parce que le FIS active toujours, les militants du FIS activent toujours. Ali Belhaj, le cas, son cas, il est comme suit. Les autorités algériennes n'ont jamais interdit à Ali Belhaj de faire la prière. S'il veut faire la prière, les services de police, ils peuvent accompagner Ali Belhaj dans la voiture de police dès sa sortie de la maison jusqu'à la grande mosquée. Ils vont lui réserver la première place et quand il termine, ils vont le ramener chez lui. S'il n'a pas, comment il peut aller. Mais le problème n'est pas comme ça. Ali Belhaj ne veut pas faire la prière. Ali Belhaj profite de la prière pour faire la politique. Et lui, il est interdit de faire la politique. C'est interdit pour Ali Belhaj de faire la politique, lui et les autres membres du FIS, du Front Islamique du Salut, parce qu'ils étaient à l'origine de la décennie noire. Comment voulez-vous qu'après 200 000 morts et des milliers de disparus et des milliers de femmes qui ont été, violées au nom de l'islam, à cause de ce Ali Belhaj et consorts, qu'aujourd'hui, on va les laisser refaire la même chose que les années 90. Même s'il y a certaines personnes dans le pouvoir qui voulaient, ils sont aujourd'hui, certains gens dans le pouvoir, ils voulaient rester au pouvoir en, en poussant Ali Belhaj et les autres à faire, à manifester et tout. Pourquoi? Parce que demain, ils savent très bien que Ali Belhaj et compagnie ne peuvent pas gérer l'Algérie. Ils ne peuvent pas gérer l'Algérie. Mais, toujours est-il, ils sont là, et ils existent, et demain, si par exemple demain on va faire des élections, et c'est sûr et certain que les islamistes vont l'emporter, c'est comme dans les années 90, après, les gens du pouvoir, ils vont tout arrêter, et ils vont, dire aux forces de sécurité de se déployer sur le dehors, et ils vont, ils vont annuler les élections, et après, ça sera comme dans les années 90, ce sont eux qui restent 20 ans ou 30 ans dans le pouvoir. C'est ça leur but. Alors,
c'est pas ça. On pourrait jamais laisser ce Ali Belhaj faire comme dans les années 90. بالنسبة للناس اللي بالعربية جو بارلي اون لانغاج الجيريان علي بالحاج القضية نتاعو ماهيش صلاة لو كان جاي يحب علي بالحاج يصلي برك انا نقول لكم باللي نضمن لكم باللي الشرطة يهزوه من قدام الدار نتاعو يديوه للجامع اللي يحب ولا يديوه حتى الجامع الكبير يدخلوه ويزيدوا يزادوا له البلاصة الأولى ويقولوا له صلي وكي يكمل يرجعوه للدار نتاعو. هو علي بالحاج ما يحبش علي بالحاج نفو با ما يحبش علي بالحاج يحب يستعمل الصلاة باش يدير سياسة. وانا دوك نعطي لكم في قدام خطرة قالوا له يا سي علي بالحاج من فضلك انت راك ممنوع باش دير سياسة خطرة هو اللي كان تسبب في التسعينات في 200,000 قتيل والالاف نتاع الناس اللي مغدور بهم وراحوا ما لقاوهمش اليوم. وعلي بالحاج ثاني كان كما قال واحد كان سبب في المآسات نتاع الجزائر. ما نقدروش اليوم كما قال واحد نزيدو نخليوه يروح يدير تسعينات اخرى جديده. مي حنا ديجا التسعينات الاولى مازلنا ما خرج منها لليوم مازالوا ناس ارهابيين في الجبل مازالوا في الجبل. ودوك نعطي لكم انا واش باش خطوه اخرى الناس ما يغلطوش الناس باسكو كان ناس راهم يغلطوا فيهم ويقول لهم انتوما وعلي بالحاج وما نعرفوش انا نعطي لكم باللي راكم غالطين. شوف هنا سي علي بالحاج في المسجد ديما يروح المسجد تاع القبه ومعروف المسجد تاع القبه ديما علي بالحاج يروح ثما. وديجا وين يروح علي بالحاج يصلي في المسجد الباقون على العهد في القبه تلقى مئات الشرطه اللي حاصروا المسجد خاطر هو يحب من تما يخرج يدير مسيره من تما اشاك فوا وين يروح كيف اسمه لا موسكي توصل كلي اشاك فوا وعلي بالحاج بار دون لا موسكي الباقون على العهد كي سي تروف ا كوبا باسكو اشاك فوا علي بالحاج fait des prêches au niveau de la mosquée et après il fait sortir les comment il s'appelle il fait sortir les fidèles pour aller faire une marche et là c'est pas possible. Ils lui ont dit d'arrêter de faire cela, il veut pas. Regardez, je vais vous montrer. Écoutez. Voilà. Je traduis ce qu'il dit Ali Belhaj. Il dit que nous, notre constitution, c'est le Coran. Notre constitution, c'est la charia. Et pas la constitution qu'il a montrée sur la main. Il a tenu de l'autre main le Coran et sur l'autre main la charia. Et là, c'est où? C'est dans la mosquée Al-Baqouna Al-Ahd à Cuba. Et à chaque fois où Ali Belhaj vient pour faire la prière, à chaque fois, il fait des rassemblements au niveau de la mosquée et personne, les autres fidèles, ils viennent rester autour de lui, des milliers de fanatiques. Et lui, il parle pas uniquement, comme on dit, sur la religion, non, mais il parle politique. Comme vous l'avez écouté, je peux vous montrer des dizaines et des dizaines de vidéos. À chaque fois, les autorités du pays, ils lui ont dit d'arrêter. Il ne veut pas arrêter. Il ne veut pas arrêter. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, quand il sort pour aller faire la prière, ou pour... même Ali Belhaj, parfois quand il disait qu'il est interdit d'aller chez des gens lorsqu'il y a un mariage. Ali Belhaj exploite les mariages pour donner des discours haineux contre les autorités du pays dans les mariages. Ou même lorsqu'il y a eu des invitations chez des amis et tout ça, à chaque fois, il est là pour discuter en politique, alors qu'il est interdit de politique. Voilà le Ali Belhaj. Ali Belhaj, comme on dit, où les gens du fils ne sont pas, même s'ils sont interdits de faire de la politique, ils sont en train de la faire.
علي بالحاج وجماعه نتاع الفيس نتاع الجبهه الاسلاميه للانقاذ عمرهم ما حبسوا السياسه ملي كانوا هما. واليوم لو كان غدوه يديروا يخليوا هذا الجبهه الاسلاميه للانقاذ ترجع، نقول لكم باللي هما اللي يديوها كيما في التسعينات. علاش؟ باسكو هما قاعدين يديروا تبزنيس بالدين. والدوله كيف اذا علي بالحاج غلط الدوله ثاني غلطه. ودوك نعطيكم علاش. شوفوا كيفاش. ريغارد هذه اي ما عندهاش بزاف شي نعطي لكم لهنايا. اتونسيون اي ما عندهاش بزاف احبس. كثر خير كورونا. On peut dire merci au Covid-19 qui a arrêté ces gens-là. Regardez le Hirak. Regardez si cela est un Hirak pour que... Regardez. Vous écoutez les slogans des années 90, mais ce n'est pas en 90. Il y a uniquement, même pas 6 mois, même pas. Ils sont arrêtés parce qu'il y avait le Covid-19. Alors, ce n'est pas uniquement ça. Je vais vous montrer plusieurs, si vous voulez. Donc, il y en a plusieurs. Voilà, regardez. Je vais vous montrer. Voilà, là aussi. Voilà, regardez. Voilà, quand vous écoutez, ils disent pas libérer journaliste Dramli ou un autre prisonnier de arrêté pour son militantisme ou non. Ils disent libérer Ali Belhaj. يعني راهم يقولوا اطلقوا سراح علي بالحاج. On dirait que علي بالحاج راهو محبوس. علي بالحاج ماهوش محبوس. علي بالحاج راهو في دارو. Mais simplement, ces gens-là du Hirak, ils veulent bel et bien faire revenir Ali Belhaj dans les... comment il s'appelle? Dans les... Regardez-les. C'est tout ça, c'est le Hirak. Ils sont... Pourquoi j'ai dit qu'il faudrait arrêter le Hirak? Parce que 80% des Hirakistes sont des islamistes. Attendez, je vais vous montrer encore. Voilà. Attendez, hop. Il y a un problème, je suis désolé. Attendez. Voilà, ça, ce sont les gens du Hirak qui veulent destituer ce pouvoir dictateur pour venir eux-mêmes prendre le pouvoir. Et ça, c'est impossible. Ça ne peut pas se réaliser. Parce que, déjà, ces gens-là, normalement, ils n'ont pas le droit d'exister. Enfin, ils existent en tant que citoyens, oui, mais pas en tant que parti politique, parce que l'article 42 de la Constitution, il est clair et net et précis. Aucun parti politique ne pourrait être fondé sur une base religieuse, linguistique. Donc, pourquoi ils sont là? Parce que
les gens du pouvoir, ils sont en train de les pousser hein, pour que ces gens-là viennent et ils restent toujours dans la rue, hein, parce que le pouvoir il est en train de travailler avec ces gens-là. Il est en train de travailler avec ces gens-là. Et aussi, نقول لكم انا علاش الدوله راهي غلطه. الدوله بعد اللي تمنع هذا الناس هذو، تمنع الناس هذو تقول لهم يا ناس ما تستعملوش الدين مع السياسه، عندها حق. انا ثاني معاهم. الدوله هاد الناس هذو البوفوار هذو هما بعد يستعملوا الدين في السياسه. وقلنا لهم يا ناس احبسوا ما تستعملوش الدين في السياسه. يفضغي اريتي ما حبوش. الدوله الدين الدوله الاسلام مداري لي واش يقولوا وزاره كامله فيها الاف تاع الناس شؤون تاع الدين تاع واش يقولوا لي زيكول كاملين يهضروا على الدين. مدارين ثاني جمعيه العلماء المسلمين الاف تاع الناس يديو في الدراهم تاع الدوله تاع الشعب. زيد الالاف تاع الائمه عندهم دي كيف اسمهم عندهم دي بوست بودجيتير دي ميليي d'imams sont des fonctionnaires de l'État, et ça c'est pas normal. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Donc ça se prouve que les gens du pouvoir aussi instrumentalisent l'islam à des fins politiques. Et donc il faudrait qu'ils arrêtent. إذا حبيتوا الناس هذو يحبسوا ما عادش يديروا السياسة. Il faudrait que les gens qui sont au pouvoir aussi arrêtent de faire la politique et de mélanger la politique avec la religion. La religion, c'est une chose et la politique, c'est une autre. Donc il faudrait qu'on arrête. وعلى هذا جماعة قلت لكم باللي الدولة ما ظلمتش علي بالحاج هو وجماعة هذو اللي مازالوا هذو الفيس تنحى ومازال خلين التيفيس. نحاول الفيس وخلاو التيفيس. التيفيس هو هذا كيف اسمه اللي يعيطوا مقري تاع حماس. هو كان حماس ورجعها حمص سي ميم شوز وجاب الله. وهذو هما الناس اللي غدوه يحبوا باش يوصلوا للجزائر، يوصلوا الجزائر التسعينات ومازالوا يحبوا يوصلوا الجزائر غدوه كما قال واحد. خاطش يكون يحكموها هاد الناس هادو بعد يكون يحكموها هادو جماعه الاسلاميين سواء باسم النهضه ولا باسم حماس ولا باسم لي زوتر بارتي بوليتيك. والله العظيم يا الجزائر الصغار كما قال واحد غازي والله باسم محاربه الارهاب ومع الشيء اللي صار يدركها. والله العظيم غير يبومبارديونا كيما بومبارداو ليبيا وكيما بومبارداو العراق وكيما بومبارداو اليمن وروح والله ني بومبارديونا. على هذاك يفضغي الناس هذو لو باغي لا غوت. غدوه لو كان يكون عندنا دوله لائكيه يعني اللي ما ندخلوش فيها الدين اخويا ما نمنعو حتى واحد. اللي يحب يصلي غدوه عليه بالحاج اللي ليبر يروح يصلي وين يحب. وجماعه الاخرين ثاني المسلمين كاملين يصليوا وين يحبوا. ماشي هو صلي يا اخي العزيز وتروح لدارك. حتى الكريتيان كيف خويانا المسيحيين يصليوا اخويا في لي زيغليز ويروحوا ما يديروش لا بوليتيك. هذه هي ما ديرليش سياسه تخلط لي السياسه مع الدين. سي ني با تيرميني. اليوم يا ناس احنا ضد الارهاب. درك لي زيكول نتاعنا المدارس نتاعنا ما زالت قاعده تفورمي في الارهابيين. دونك نهار نقفلوا هذه الناس هذو يحبسوا ما عادش يزيدوا يقرروا ولا خاطرش تروح اليوم في كل مدرسه تلقاهم حاطين الدين وحاطين عقبه بن نافع والاخر قتل والاخر ذبح وقال الله وقال الرسول. سي نورمال غدوه الصباح الناس يوليو كما قال واحد. هذا السيد اللي جا من تونس هذا طفل صغير هذا في عمره 21 سنه ولا 18 سنه وجاي يذبح في الناس في عقب على لا ميديتيراني كامله وراح لفرنسا يذبح في الناس خاطين وخلاص قتل الناس. علاش؟ هاد الناس هادو ضحايا نتاع علي بالحاج وهذا نتاع كيف اسمه شيخونا هذا الغنوشي وجماعه. هذو ضحايا. الناس اللي ماتوا في التسعينات مساكن اللي خلاو ماتهم وخلاو كذا واللي ماتوا في الجبل هما راهم شكون اللي بعثهم علي بالحاج وجماعته هما سبايبهم. حتى خاطر واحد ما يزيد ما نكرش سمو ارهابي. جامي بيرسون ني ني تيروريست. مي ces terroristes-là ont été comme on dit, entre guillemets, fabriqués. Ils ont été fabriqués dans nos écoles, dans les mosquées, dans tout. Et c'est normal qu'on a toujours des terroristes. Même si en Algérie, on a vaincu le terrorisme, mais il n'est pas terminé. Le terrorisme n'est pas mort, comme je l'ai dit à chaque fois. Ben Laden, certes, il a été tué, mais
il y aura des milliers de Ben Laden. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas soigné la maladie à partir de ses origines. Je pense que j'ai répondu aux gens qui m'ont demandé sur Ali Belhaj. Je vous retrouve tout à l'heure dans une autre vidéo. نقول لكم نخليكم على خير من بعد نتلاقاو في une autre vidéo. Simplement, il faudrait me suivre sur cette vidéo là, sur ce YouTube là, hein, ou sur ma page Facebook Monsef Reda Amazigh au lieu de journaliste. Jusqu'à la semaine prochaine. À tout à l'heure.